चिकिटी ब्लॉक परिसर में गोष्ठी उन्नयन अधिकारी प्रमोद कुमार नायक प्रत्यक्ष तत्वावधान में जातीय पंचायतराज दिवस पालित हो जाएगी। कार्यक्रम प्रारंभ में काश्मीर पहलगाम ठारे आतंकवादी द्वारा शहीद 26 जन भारतीयों अमर आत्मार सद्गति निमंते 2 मिनिट नीरव प्रार्थना करा जायतिला। ए अवसर में मुख्य अतिथि भाव स्थानीय विधायक मनोरंजन दान सामंतरा जोग देथिबा बेले सम्मानित अतिथि भाव तहसीलदार विश्वरंजन कहर, भारप्राप्त गोष्ठी शिक्षा अधिकारी मधुस्मिता पृष्टि, सहायक जंत्री उदयनाथ प्रधान, सहायक गोष्ठी शिक्षा अधिकारी निगमानंद पंडा प्रमुख जोग देथिबा बेले मुख्य वक्ता भाव मानस कस्तूरी, गणेश प्रसाद पंडा मंचासीन थिले। এই অবসরে পঞ্চায়েতরাজ ব্যবস্থা উপরে সমস্ত অতিথি মতব্যক্ত করেছিলেন। উপস্থিত অতিথি ও জনসাধারণ আভাসী মাধ্যমে প্রসার হয়েছিবা ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন মাঝীଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ବିଧାୟକ 60 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିପିଓ ଚକ୍ରଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ମିଶନ ଶକ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଚିକିଟିରୁ ଅରୁଣ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଚେତନା ମିଡିଆ।